Praise God. እግዚአብሔር ይመስገን። Pastor Jesse and Apostle Matt here of a Living God service. አፖስተል ምረትና ፓስተር ጄሲ በሊቪንግ ጋድ ሰርቪስ ላይ እንገኛለን። Amen. Today is our Sunday morning gospel service. We want to welcome everyone who's joining us live on Facebook and Telegram. ዛሬ ሁላችሁንም በመደበኛ ፕሮግራማችን ላይ በሁሉም ጋበዝን እንኳን ደህና መጣችሁ ልንል እንወዳለን። We want to say Merry Christmas. ለሁላችሁም መልካም ገና ልንል እንወዳለን። Today we are going to celebrate the birth of Jesus Christ. ዛሬ ደግሞ የኢየሱስ ክርስቶስን መወለድ ደግሞ እናከብራለን። We'll also be celebrating the birth of Jesus Christ again when the Ethiopian Christmas comes. እንደዚሁም ደግሞ የኢትዮጵያ ደግሞ እንደዚሁ ገና ሲመጣም ደግሞ እናከብራለን። So the day doesn't really matter. We're not celebrating Jesus' birth date because nobody's really sure of it. But we are going to celebrate his birth. Amen. በእርግጥም ቀኑ ምንም አይነት ለውጥ አያመጣም። ቀኑ ሳይሆን እያከበርን ያለነው የኢየሱስ ክርስቶስ መወለድን ነው። ያው ማንም ሰው ስለማያውቀው የተወለደበት። Born again Christians and Pentecostal Christians, they celebrate Jesus' birthday every single day. But we will take this time to honor him, especially for one day. በእርግጥም ክርስቲያን የሆንን በአዲስ ፍጥረት የሆንን በክርስቶስ ኢየሱስ ዳግመኛ የተወለድን ሰዎች የኢየሱስ ክርስቶስን መወለድ ሁሉ ጊዜ እናከብራለን። ግን ደግሞ ይህንን ቀን ደግሞ እንደ ታላቅ ነገር አድርገን ደግሞ እናከብራለን። I'm going to go ahead and say a prayer, and Apostle Muret's going to lead us in worship, and then we will get to the preaching of the word. መጀመሪያ ፓስተር ጄሲ ጸልይና ከዛ በኋላ ከኔ ጋር እግዚአብሔርን እናመልካለን። Praise God. እግዚአብሔር ይመስገን። Father, we come to you in the name of Jesus, your son. እግዚአብሔር አባቴ ሆይ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ስለ ልጅ በኢየሱስ ስም እናመሰግናለን። እንመጣለን ወደፊት። We thank you for sending your son into the earth to die for our sins. እግዚአብሔር ሆይ ልጅህን ስለላክ እግዚአብሔር ሆይ ስለኛ ደግሞ ቤዛ እንዲሆን ደግሞ ጌታ ሆይ ስለላከው ስለ ልጅ ስለ ኢየሱስ ስም እናመሰግናለን። To live and show us the holy life. እግዚአብሔር ሆይ እንዲኖር ደግሞ ቅዱስ የህይወት ነገር እንዲያሳየን ስላደረክ እናመሰግናለን። And to raise from the dead and to show us the power of God. እግዚአብሔር ሆይ ከሞት እንዲነሳ ደግሞ እግዚአብሔር ሆይ የእግዚአብሔርን ኃይል ሊያሳየን ደግሞ ኢየሱስ ክርስቶስ ይህንን እንዲያደርግ ስለፈቀድክ እናመሰግናለን። The Son of God has glorified his Father in everything. የእግዚአብሔር ልጅ በሁሉም ነገር እግዚአብሔርን አክብሯል። And we're so glad that we can see this, that the path of salvation is still bright today. የደህንነት መንገድ ደግሞ ዛሬም በእውነት እስከ ዛሬ ድረስ በርቶ ስላለ እናመሰግናለን። Father, we choose this day to glorify you and honor the birth of your son. እግዚአብሔር ሆይ ይህንን ቀን ደግሞ በእውነት ልናከብር ስንል እግዚአብሔር ሆይ የኢየሱስ ክርስቶስን መወለድ ምክንያት በማድረግ ነው። Thank you for sending your son into the earth. እግዚአብሔር ሆይ ልጅህን ስለላክልን እናመሰግናለን። Thank you for glorifying him. እግዚአብሔር ሆይ አንተ ከፍ ስላደረግከው አመሰግናለሁ። Thank you for revealing him to us. እግዚአብሔር ሆይ ስለገለጥክልን ለእኛ እናመሰግናለን። We honor him. እግዚአብሔር ከፍ እናደርገዋለን እና እናከብረዋለን። We praise him. እናመሰግነዋለን። We worship him. እናመልከዋለን። He has redeemed us. እግዚአብሔር ሆይ እሱ በእውነት ተቤዥቶናል። He has made us glad. እግዚአብሔር ሆይ በእውነት ደስተኛ እንድንሆን አድርጎናል። And happy and joyful. ደስተኛ እንድንሆን በደስታ እንድንኖር He has given us eternal life. ዘላለማዊ ህይወት ሰጥቶናል። He has made us heirs to the kingdom of God. እግዚአብሔር ወራሽ አድርጎናል የመንግስቱ። He has made us children to God. እንደዚሁም ደግሞ የእግዚአብሔር ልጆች እንድንሆን አድርጎናል። We praise the name of Jesus. እናመሰግናለን ኢየሱስ ክርስቶስን ስም and worship him. እናመሰግናለን። And I pray, Lord, that you bless this service. ይህንን አገልግሎት እንድትባረክ እንጸልያለን።
bless Apostle Bennett and use her, give her utterance in singing, in direction and worship. እግዚአብሔር ሆይ በእውነት የኔ ጌታ ተጠቀምብኝ እኔም ደግሞ በማስመልክበት ሰዓት መንፈስ እንዲረዳኝ ጸልያለሁ and give me utterance to preach the gospel ቃልህን ለመስበክ ለባሪያ ደግሞ ለባለቤቴም ደግሞ ያንተን መገለጥ ስጠው Father we አባት thank you for this day እናመሰግናለን ስለዚህ ቀን We say all these things in Jesus Christ's name. ይሄንን የምንለው በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ነው Amen. Amen. And let everyone who loves the Lord say, ሁሉም እግዚአብሔርን የሚወድ ሁሉ Amen. Amen. Hallelujah. እግዚአብሔር ይመስገን. Praise God. We are going to worship the Lord with me. The song will be leading as first one is English. Where is your name? Amen. እግዚአብሔር ክርስቶስ ኢየሱስን ያገነንን እንዘምራለን ወርዚ ማለት ዋጋ ያለው እንደሆነ ስሙ ዋጋ እንዳለው ስለምደሚገባው እናመሰግነዋለን ስሙን ሃሌሉያ What is your name Jesus you deserve the praise What is your name? What is your name? Jesus, you deserve the praise. What is your name? What is your name? Jesus, you deserve the praise. What is your name? It was my cross you bore, so I could live in the freedom you died for. And now my life is yours, and I will sing of your goodness forevermore. It was my cross you bore, so I could live and the freedom we died for. And now my life is yours, and I will sing of your goodness forevermore. What is your name? Jesus, you deserve the praise. What is your name? What is your name? Jesus, you deserve the praise. What is your name? Second verse. And now my shame is gone. I stand amazed in your love undeniable. Your grace goes hand and on, and I will sing your goodness forevermore again. And now my shame is gone. I stand amazed in your love undeniable. Your grace goes hand and on, and I will sing your goodness forevermore. Hallelujah! What is your name? Jesus, you deserve the praise. What is your name? What is your name? Jesus, you deserve the praise. What is your name? Hallelujah. Hallelujah. You're the name above your names. Be exalted now in the heavens as
as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You the name above your name. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above your names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above your names. Hallelujah. Hallelujah. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Hallelujah. እግዚአብሔር ይመስገን። ከኔ የሆነ በሚል መዝሙር ደግሞ እግዚአብሔርን እናከብራለን። ሃሌሉያ። ከኔ የሆነ ምን አለ ጌታ ከኔ የሆነ ምን አለ ሁሉ ባንተ ነው ሁሉ ባንተ ነው ሁሉ ባንተ ነው ሁሉ ባንተ ነው ጌታ ኢየሱሴ ሁሉ ባንተ ነው የሆነው ከኔ የሆነው ከኔ የሆነ ምን አለ ጌታ ከኔ የሆነ ምን አለ ሁሉ ባንተ ነው ሁሉ ባንተ ነው ሁሉ ባንተ ነው ሁሉ ባንተ ነው የሆነው ጌታ ሁሉ ባንተ ነው የሆነው አምላኬ ሆይ ባንተ ብቻት ባንተ አዘሬን ረሳሁት ጨነቀኝ ጨለማው አልፎ ብርሃን አየሁ አምላኬ ሆይ ባንተ ብቻት ባንተ አዘሬን ረሳሁት ጨበደኝ ጨለማው አልፎ ባንተ ብርሃን አየሁ ጸንቼ በቆሜ ምሕረትህ በዝቶ ነው ምሕረትህ በዝቶ ነው በመውጣቴ በመግባቴ ክንድህ ደግፎኝ ነው ክንድህ ደግፎኝ ነው አንድም ነገር የለም ከኔ ነው የምለው ከኔ ነው የምለው በላውንነቴ ኢየሱስ ያንተ ነው ጌታዬ ያንተ ነው ከኔ የሆነ ምን አለ ጌታ ከኔ የሆነ ምን አለ ሁሉ ባንተ ነው ሁሉ ባንተ ነው ሁሉ ባንተ ነው ሁሉ ባንተ ነው የሆነ ጌታ ሁሉ ባንተ ነው የሆነ ሁሉን አረገልኛል ያቀረብኝም የለ ሌላ ምንም አይኖረኝ እወድሃለሁ ሌላ ምንም አይኖረኝ እወድሃለሁ ሁሉን አረገልኛል
Balegirma, Balegirma, Scaranamikoi, Adarianika, Scaranamikoi, Madarianika, Balemogas, Balemogas, Scaranamikoi, Adarianika, Scaranamikoi, Madarianika, Praise God. Let's lift him up, his name high. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. I will invite man of God, Pastor JC. Hallelujah. He will deliver the word of God by the help of the Holy Spirit today. Hallelujah. Let's pray for him. Amen. Heavenly Father, we thank you for Pastor JC. Thank you for his gift. Thank you for your glory, Father, Lord Jesus, and help him when he delivered the word of God, Father. Whatever the message he prepared, Father, Lord Jesus, give him the utterance for your word. We are against of distraction. Father God, please help him. Give him a strength, more gift, Lord Jesus, and more strength, more energy, Lord Jesus, and more favor. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. You want to move your chair? Yes. Praise God. Amen. Praise the Lord Jesus Christ, the Son of God. Today we honor your birth. Hallelujah. ኢየሱስ ክርስቶስን ደግሞ ስም ከፍ እናደርገዋለን። Hallelujah. Your humble birth in the earth. Hallelujah. በጣም ዝቅ ያለ በጣም ትሁት የሆነ የኢየሱስ ክርስቶስ ነው። Born in a manger. የተወለደው ደግሞ በበረት ውስጥ ነው። The King of the Jews. በእውነት የአይሁድ ንጉስ ነው። The King of Kings. የነገስታት ንጉስ ነው። The Son of God. የእግዚአብሔር ልጅ ነው። Oh, hallelujah. We worship you. እናከብርሃለን፣ እናመሰግንሃለን። We praise you, Lord, that you were born miraculously of a virgin. እግዚአብሔር ሆይ የተወለድከው በተአምራዊ መንገድ በድንግል ነው የተወለድከው። Emmanuel, God with us. አማኑኤል የእግዚአብሔር ከኛ ጋር ነው። His name shall be called Jesus, for he will take away the sins of his people. በእውነት ስሙ የሚባለው ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ከዓለም ላይ ሁሉ ኃጢአትን የሚያስወግድ የእግዚአብሔር ልጅ። He came into the world. ወደ ምድር የመጣው The world was made by him. The world was made by him. በዓለም በሱ ነው የሆነው። And the world knew him not. ዓለም አላወቀው፣ ምድር አላወቀው። He came unto his own. ለራሱ ለሕዝቡ መጣ። And his own received him not. የራሱ ወገኖች አልተቀበሉትም። But as many as received him, gave he them power. በእውነት ለተቀበሉ በስሙ ለሚያምኑ ግን ኃይልን ሰጣቸው። To become the children of God. የእግዚአብሔር ልጆች ይሁኑ። Oh, hallelujah. How many of you are thankful that the Son of God gave you power to be a child of God? ምን ያህሎቻችሁ ታምናላችሁ የእግዚአብሔር ልጅ ኃይልን እንደሰጣቸው ልጆች እንዲሆኑ? Let's offer him an hand of praise. Let's praise the Son of God. Let's worship
glory. He loved us before we loved him. We love him because he first loved us. God so loved the world that he sent his only begotten Son. That whosoever believeth in him should not perish, but have eternal life. The author and finisher of our faith. Praise him, worship him. Hallelujah. Oh, we praise Jesus Christ. We praise the King of the Jews. Hallelujah. We celebrate his birth. We celebrate his life. We celebrate him. Praise his name, Jesus, our King. Hallelujah. If he's your king right now, if he's your king today, say amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Wow, this whole place changed. When you praise and worship Jesus, everything changes. Turn your Bibles to Romans chapter 1. You might say, this is a Christmas message. Why would you turn to Romans? Luke chapter 3 is in this message. Don't worry, we'll get there soon. So praise God. We're going to read verses 1 to 8. Paul, a servant of Jesus Christ, called to be an apostle, separated unto the gospel of God, which he had promised afore by his prophets in the holy scriptures concerning his Son, Jesus Christ our Lord, which was made of the seed of David according to the flesh, and declared to be the Son of God with power according to the Spirit of holiness, by the resurrection from the dead, by whom we have received grace and apostleship for obedience to the faith among all nations, for his name, among whom are ye also the called of Jesus Christ. To all that be at Rome, beloved of God, called to be saints, grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. First, I thank my God through Jesus Christ for you all, that your faith is spoken of throughout the whole world. Amen. All right, praise God. እግዚአብሔር ይመስገን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሮሜ መጽሐፍ ምዕራፍ 1 ከቁጥር 1 እስከ 8 እናነባለን። ሐዋርያ ሊሆን የተጠራ የኢየሱስ ክርስቶስ ባሪያ ጳውሎስ በነቢያቱ አፍ በቅዱሳን መጽሐፍት አስቀድሞ ተስፋ ለተሰጠው ለእግዚአብሔር ወንጌል ተለየ። ይህም ወንጌል በሥጋ ከዳዊት ዘር ስለተወለደ እንደ ቅድስና መንፈስ ግን ከሙታን መነሳትን የተነሳ በኃይል የእግዚአብሔር ልጅ ሆኖ ስለተገለጠ ስለ ልጁ ነው። እርሱም ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። በእርሱም ስለ ስሙ በአሕዛብ ሁሉ መካከል ከእምነት የሚነሳ መታዘዝ እንዲገኝ ጸጋንና ሐዋርያትን ተቀበልን። በእነርሱ መካከልም የኢየሱስ ክርስቶስ ልትሆኑ የተጠራችሁ እናንተ ደግሞ ናችሁ። በእግዚአብሔር ለተወደዳችሁና
ቅዱሳን ልትሆኑ ለተጠራችሁ በሮሜ ላላችሁ ሁሉ ከእግዚአብሔር ከአባታችን ከጌታም ከኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋና ሰላም ለእናንተ ይሁን። እምነታችሁ በዓለም ሁሉ ስለ ተሰማች አስቀድሜ ስለ ሁላችሁ አምላኬን በኢየሱስ ክርስቶስ አመሰግናለሁ። Praise God. እግዚአብሔር ይመስገን። Oh, one message real quick. አንድ መልእክት ቶሎ ብዬ The month of December is a very special month for us. በጣም ይሄኛው ወር ለኛ በጣም የተለየ ወር ነው። የማነው ታህሳስ ወር። My wife and I first met on December 23, 3 years ago. እኔና ባለቤቴ የተገናኘ ነው በፈረንጆቹ ዲሴምበር ላይ በእኛ ደግሞ ታህሳስ ላይ በታህሳስ 23 በፈረንጆቹ የተገናኘ ነው። My birthday is December 5th. እንደዚሁም ደግሞ የባለቤቴ ልደት ደግሞ ዲሴምበር 5 ላይ ነው በፈረንጆች ማለት ነው። The very first night I went to church was December 7th. በመጀመሪያ የሄድኩት ቤተክርስቲያን ደግሞ በዲሴምበር 7 ላይ ነው ወደ ቤተክርስቲያን የሄድኩት። 23 days after the 5th, on December 28th, I was baptized and filled with the Holy Ghost and commissioned by God to be his preacher and servant. በ28 ደግሞ በዲሴምበር 28 ላይ ደግሞ እግዚአብሔር ለራሱ ስራ የለየኝ አገልጋይ እንደሆን ደግሞ በመንፈሱ ያጠመቀኝ ቀን ደግሞ 28 ነው አለ ፓስተር ጂሲ። We give God glory. እግዚአብሔር ክብርን እንሰጣለን። We honor God and thank him. ለእግዚአብሔር ክብርን እንሰጣለን እናመሰግነዋለን። God is the only one that can do miracles. እሱ ብቻ ነው ተአምር ሊያደርግ የሚችል። And God, 23, the number 23 shows up many times in my life because God is constantly telling me and encouraging me and reminding me that the Lord is my shepherd. ይህንን 23 የሚለው ቁጥር ደግሞ 23 ቀን በኋላ ነው በመንፈስ ባለቤት የተጠመቀው። ስለዚህ 23 እግዚአብሔር እረኛዬ ነው የሚያሳጣኝ የለም የሚለው ቃል ነው። And I say that to encourage you all. The Lord is your shepherd as well. ዛሬ ላበረታታችሁ የምፈልገው ነገር እግዚአብሔር የእናንተም ደግሞ እረኛ ነው። As the Apostle Paul here, he encouraged the Romans, saying, your faith has been heard throughout all the world. ሐዋርያው ጳውሎስ እዚህ ጋር ደግሞ ቅዱሳንን ለማበረታታት እምነታችሁ ተሰምቷል እያለ እየነገራቸው ነበረ። And God has loved you, and God has given you grace. እግዚአብሔር ይወዳችኋል፣ እግዚአብሔር ጸጋ ሰጥቷችኋል እያለ ነው። Praise God. እግዚአብሔር ይመስገን። So, on the 25th is also, when Americans celebrate Christmas, even or the birth of Jesus. እንደዚሁም ደግሞ አሜሪካኖች ወይም ደግሞ በአጠቃላይ ኢሮፓውያንም የሚያከብሩት በ25 የፈረንጆቹ ገና ነው። And it probably is a pagan holiday. I'm not completely sure. ምናልባት እኔ እርግጠኛ አይደለሁም የፔጋን ወይም ደግሞ ሃይማኖት የሌላቸው ጣዖት ሲያምሩ የነበሩ ያንን የሚያከብሩበት ቀን ሊሆን ይችላል። But we will use it anyways as another reason to just praise Jesus, praise his life, and celebrate his birth. በእውነት ምንም ይሁን ምንም ደግሞ የኢየሱስ ክርስቶስን ሕይወት እሱን ደግሞ እናከብራለን ምክንያት አድርገን። But on the 25th, we haven't chosen a time yet. The time will be listed. But my wife and I have decided to honor the Lord in singing Christmas hymns. በእውነት በ25 ደግሞ የገና መዝሙርኛ የምንዘምር አስበናል። በእርግጥም ይቀዳለን። So on the 25th, we'll live stream and worship God, praising in Christmas hymns, Christmas carols. በእርግጥም ደግሞ እንደዚሁ በቀጥታ ስርጭት ላይ ደግሞ በ25 በፈረንጆቹ ስለዚህ የገና መዝሙሮችን ደግሞ እንዘምራለን። Amen. Amen. And on the 28th, when I got baptized with the Holy Ghost, በመንፈስ ቅዱስ እኔ በተጠመቅኩ ጊዜ I will live stream, or we will live stream my testimony, and I'll tell you about the time that I got filled with the Holy Spirit.
በ28 ደግሞ በመንፈስ ቅዱስ እንዴት እንደተጠመቁ ደግሞ መመሰከርበት ቀን ነው But turning your attention to Romans chapter 1 and verse 4 ሐሳባችሁን በሮሜ 1:4 ላይ ደግሞ እንድታረጉ ጠይቃችኋለሁ and declare to be the son of God with power according to the spirit of holiness by the resurrection from the dead. That's it. Only 4? Yeah, only 4. ይህም ወንጌል በስጋ ከዳዊት ዘር ስለተወለደ እንደ ቅድስና መንፈስ ግን ከሙታን መነሳት የተነሳ በኃይል እግዚአብሔር ልጅ ሆኖ ስለተገለጠ ስለ ልጁ ነው እርሱም ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው This is our text ነው or key verse. ዋና ክፍል የምንለው ነው And with the help of the Holy Spirit, I'm going to preach a message today በእግዚአብሔር እርዳታ ዛሬ የምሰብከው entitled The Son of God with Power. የእግዚአብሔር ልጅ በኃይል ማለት ነው Amen. አሜን He was not just the Son of God. እሱ ዝም ብሎ የእግዚአብሔር ልጅ ብቻ አይደለም He was not just someone who claimed to be the Son of God. ዝም ብሎ ራሱን የሚጠራ ወይም የእግዚአብሔር ልጅ ብሎ የሚልም አይደለም But he was different in that he had power. በእውነት በጣም የተለየ ነበረ እንደዚሁ ኃይልም ነበረ There was power backing the claim of the Son of God up. ኃይል ነበር የተለየ ነበረ የእግዚአብሔር ልጅ በሙሉ Amen. አሜን Praise God. እግዚአብሔር ይመስገን And so let's turn to Luke chapter 3 and look at verse 38. ሉቃስ 3:38 ላይ እንሄዳለን This power is able to change your life. የእናንተን ህይወት ሊቀይር ይችላል This power is able to make you a new creature. እንደዚሁም ደግሞ አዲስ ፍጥረት ሊያረጋችሁ ይችላል Amen. አሜን So here we are in Luke chapter 3. እዚህ ጋር አለን ሉቃስ 3:38 ላይ And 38, all right? 38 And so I'll read this. It says, which was the son of Enos, which was the son of Seth, which was the son of Adam, which was the son of God. የማልኤል ልጅ የቃይናን ልጅ የሄኖስ ልጅ የሴት ልጅ የአዳም ልጅ የእግዚአብሔር እጅ የእግዚአብሔር ልጅ ናጠች Amen. And so we see here that Adam was also called the son of God. እንደዚሁም ደግሞ አዳምም ደግሞ የእግዚአብሔር ልጅ ተብሎ ነው የሚጠራው But Adam, it says, was the son of God. እዚህ ጋር ስንመለከት አዳም የእግዚአብሔር ልጅ እንደነበረ ነው የሚናገረው I thank God that Jesus Christ, as the Son of God, is the Son of God from the beginning to the end, from eternity past to eternity future. በእውነት ኢየሱስ ክርስቶስ የመጀመሪያ እንደነበረ እንደዚሁ ደግሞ መጨረሻው እንደሚሆን ለወደፊቱም እንደሚሆን ደግሞ ነው የምናየው He's the same yesterday, today, and forever. ኢየሱስ ክርስቶስ ትናንትና ዛሬ እስከ ለዘላለም ያው ነው Adam had no power. Adam gave up his calling. በእውነት አዳም ኃይል አልነበረውም ኃይሉን ደግሞ ወስዶበታል ተቋርጧል But Jesus overcame. ኢየሱስ ክርስቶስ ግን አሸንፏል Jesus couldn't be stopped. ኢየሱስ ክርስቶስ ሊያቆም አይችልም Jesus is victorious. ኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ የባለድል ነው Jesus is the everlasting Son of God. ኢየሱስ ክርስቶስ በእውነት የዘላለም አባት ነው I thank God it will never be written, it can never truly be said that Jesus was the Son of God, because he always is the Son of God. በእውነት ኢየሱስ ክርስቶስ የነበረ ብቻ ሳይሆን ደግሞ ሁሌም ደግሞ እሱ የእግዚአብሔር ልጅ ነው Because when Adam gave up his calling and traded it for sin, በእውነት አዳም በተስፋ ቆርጦ የእግዚአብሔር ልጅ መሆኑን ደግሞ ተወስዶበታል ወይንም ደግሞ ተቋርጧል it's written of Jesus Christ that he was tempted in all points such as we.
በእውነት ኢየሱስ ክርስቶስ ግን እንደኛ ተፈትኖ ምንም ኃጢአትን ያላደረገ ነበረ የመጀመሪያው አዳም ግን በኃጢአት ወድቋል yet without sin. ምንም ኃጢአት ኢየሱስ ክርስቶስ ላይ ግን የለም Amen. አሜን Jesus put on flesh, or it was in the likeness of sinful flesh. ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋ ለብሷል Yet he never sinned. ግን ኃጢአትን አላደረገም And he came with power. ኢየሱስ በኃይል ነው የመጣው His power was manifested in that he never sinned. በእውነት ኃይሉ ተገልጧል በእውነት ኃጢአትንም ደግሞ አላደረገም And he's able to give you power today. ዛሬ ደግሞ ኃይል ሊሰጣችሁ እግዚአብሔር ይችላል Whoever believes on the Son of God will receive power. ማንኛውም በኢየሱስ ክርስቶስ የሚያምን ሰው ኃይልን ይቀበላል Whoever believes on the Son of God will be born again. በኢየሱስ ክርስቶስ የሚያምን ደግሞ የዛሬ እግዚአብሔር ፍጥረት ይሆናል አዲስ ፍጥረት Whoever believes the Son of God, the power will make you a child of God. በእውነት በኢየሱስ ክርስቶስ የሚያምን ሰው በእርግጥ ኃይሉ ደግሞ የእግዚአብሔር ልጅ እንድትሆኑ ያደርጋችኋል He brings you into the beloved fellowship of the family of God. ወደዛ ህብረት ያመጣችኋል ወደ ተወደደው ቤተሰብነት Amen. አሜን That's great. That's a great work. ይህ በታላቅ ስራ ነው That's a new life. አዲስ ህይወት ነው That will make the world a better place. ዓለም የተሻለ ቦታ እንድትሆን ያደርጋል The whole world needs this grace. ሁሉ ዓለም ደግሞ ይሄ ጸጋ ይሄ ደግሞ ይሄ ጸጋ ያስፈልገዋል The whole world needs to come and meet this Jesus Christ. ሁሉ ዓለም ደግሞ ይህንን ኢየሱስን ደግሞ ማግኘት ይፈልጋል Amen. God is everywhere. Jesus is God. ኢየሱስ እግዚአብሔር በእውነት ኢየሱስ እግዚአብሔር ነው እግዚአብሔር ኢየሱስ ነው He's here right now with us. እሱ ከኛ ጋር አለ አሁን And he's right there with you today, standing beside you. እናንተ ጋርም እንደዚሁ ካጠገባችሁ አለ And you have access to him. እናንተም ደግሞ የምትሄዱበት ከሱ ጋር የምትሆኑበት መንገድ አላችሁ By faith. በእምነት And he will make you, he will reconcile you to God. በእውነት ከእግዚአብሔር ጋር እንድትታረቁ ያደርጋችኋል We can have a true relationship with God through Jesus Christ. ትክክለኛ ግንኙነት ከእግዚአብሔር ጋር እንድናረግ ያደርገናል Amen. I'm thankful for that. በጣም እግዚአብሔርን We need to be thankful for that. በዛ ምክንያት ደግሞ ልናመሰግን He's the Son of God with power. እሱ የእግዚአብሔር ልጅ ነው በኃይል Power so that you can celebrate in the right way. ልታመልኩት ልታመሰግኑት ይገባል በተለየ መንገድ Power so we can celebrate him and worship him in truth and spirit. በእውነት ልታመሰግኑት ይገባል በእውነትና በመንፈስ We don't have to doubt because we can know him in a reality. በእውነት ምንም አይነት ጥርጣሬ ሊኖርባችሁ አይገባም ልታውቁት ይገባል በእውነተኛው መንገድ The one thing is that's a fact. የሚያስፈልገው እውነታው It's true. It's testified of. እውነት ነው የተፈተነ ነው It's proven, and all believers, they know this one thing. ሁሉም በአማኞች ሊያውቁ የሚገባቸው That Jesus is accessible. ኢየሱስ ክርስቶስ በእውነት መንገድን ሊያሳይ የሚችል And that when you access him, እሱን ልታገኙት በምትፈልጉበት መንገድ you know you accessed him because you have power. መንገድ አግኝታችኋል ምክንያቱም ኃይል ስላለ Power, like the song says, something to worship. I got the song halfway on my heart. አንድ መዝሙር አለ በውስጤ Free to worship, free to worship. ነፃነት ለማምለክ Free to worship. How's it go? You know? Praise God. Yes. አሜን But you get freedom. ነፃነት አግኝታችኋል We get freedom from sin. በእውነት ነፃነት አግኝተናል ኃጢአትን እንዳናደርግ Jesus came not just to make us children of God, but to set us
free from the bondage and plague of sin. በእውነት ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ ብቻ አይደለም ያደረገን በእውነት ከኃጢአት እስራት ነፃ ያወጣን When Adam gave up his right or his calling for sin, sin passed upon all of us. በእውነት አንድ አዳም ኃጢአትን በማድረጉ ምክንያት ኃጢአት በእኛ ላይ ሆነ ስለዚህ ደግሞ ኢየሱስ ክርስቶስ And we became bondage, we became enslaved to sin through our lust. በእውነት በዚህ ምክንያት ደግሞ ኃጢአተኛ እንድንሆን አደረገን በስጋችን ማለት ነው በኃጢአት እንዲሆን ከዛ በኋላም ደግሞ I forgot it through our lust. በራሳችን We became slaves to sin through our lust. በራሳችን ፍላጎት ውስጥ እንድንወድቅ በራሳችን ምኞት ፍትወት ውስጥ እንድንሆን አደረገን But the Son of God, he breaks that bondage. He sets us free. We don't have to serve lust anymore. በእውነት የእግዚአብሔር ልጅ የሆነው ኢየሱስ ክርስቶስ ግን በእውነት ስሜታችንን ዝም ብለን እንድንነዳ በዛ እንዳንሆን ከዛ እስራት ነፃ አወጣን We are able እኛ ችለናል to Praise God. Let's move on to Luke chapter 2 and verse 8. Lucas 2. We're going to read verse 8 to 18. It's a lot of reading, but for the Christmas service sake, this is what everybody's been waiting for. Amen? Amen. And there were in the same country shepherds abiding in the field, keeping watch over the flock by night. And lo, the angel of the Lord came upon them, and the glory of the Lord shone round about them, and they were so afraid. And the angel said unto them, Fear not, for behold, I bring you good tidings Amen. of great joy, which shall be to all people. Amen. For unto you is born this day in the city of David a Savior, which is Christ the Lord. And this shall be a sign unto you, ye shall find the babe wrapped in swaddling clothing, lying in a manger. And suddenly there was with the angel a multitude of the heavenly host praising God, and saying, Glory to God in the highest, and on earth peace, good will toward men. And it came to pass, as the angels were gone away from them into heaven, the shepherds said one to another, Let us now go even unto Bethlehem, and see this thing which is come to pass, which the Lord hath made known unto us. And they came with haste and found Mary and Joseph and the babe lying in a manger. And when they had seen it, they made known abroad the saying which was told them concerning this child. And all they that heard it wondered at those things which were told them by the shepherds. 18, right? Yep. የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ከ8 እስከ 18 በኢየሱስ ስም አነባለሁ በዚያም ምድር መንጋዎችን በሌሊት ሲጠብቁ የሜዳ ያደሩ እረኞች ነበሩ እነሆም የጌታ መልአክ ወደ እነርሱ ቀረበ የጌታ ክብር በዙሪያቸው አበራ ታላቅ ፍርሃትም ፈሩ መልአኩም እንዲህ አላቸው እነሆ ለሕዝቡ ሁሉ የሚሆን ታላቅ ደስታ የምስራች እነግራችኋለሁና አትፍሩ ዛሬ በዳዊት ከተማ መድኃኒት እርሱ ክርስቶስ ጌታ የሆነ ተወልዶላችኋል ይህም ምልክት ሊሆንላችኋል ሕፃን ተጠቅልሎ በግርግም ተኝቶ ታገኙታላችሁ
ድንገትም ብዙ የሰማይ ሰራዊት ከመላእኩ ጋር ነበሩ እግዚአብሔርም እያመለኩ እግዚአብሔርን እያመሰገኑ ክብር ለእግዚአብሔር በአርያም ይሁን ሰላምን በምድር ለሰው በጎ ፈቃድ አሉ መላእክትም ከእነርሱ ተለይተው ወደ ሰማይ በወጡ ጊዜ እረኞች እርስ በርሳቸው እንግዲህ እስከ ቤተልሔም ድረስ እንሂድ እግዚአብሔር የገለጠልንን ይህንን የሆነውን ነገር እንሂድ ተባባሉ ፈጥነው መጡ ማርያምና ዮሴፍም ሕፃኑ በግርግም ተኝቶ አገኙ አይተውትም ስለዚህ ሕፃን የተነገረላቸውን ነገር ገለጡ የሰሙትን ሁሉ እረኞች በነገሯቸው ነገር ቆሶል ገለጡ የሚለው ላይ Where did you read to? almost 19 That's good. Yeah. Read 19. Okay. ማርያም ግን ይህን ነገር ሁሉ በልቧ እያሰበች ጠብቀው ነበር But Mary kept all these things and pondered them in her heart. Amen. 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 That's fired up. በጣም ያነቃቃል All believers, when they hear the word of God, they should not just, that was nice saying. No, they should keep it in their heart and ponder, meditate on it. በእውነት ሁሉም አማኝ ደግሞ ልክ እንደ ድንግል ማርያም ማድረግ ያለብን ልባችንን በእውነት በልባችን እያሰብን እያሰላሰልን መጠበቅ እንዳለብን The word of God is powerful. የእግዚአብሔር ቃል በጣም ኃይለኛ ነው The word of God is life-changing. የእግዚአብሔር ቃል ሕይወትን የሚቀይር ነው In the book of John, chapter 1, I'm not going to turn there. የዮሐንስ ወንጌል 1 ላይ አንከፍተው It says, in the beginning was God, or in the beginning was the word. እንደ በመጀመሪያው ቃል ነበር ቃልም በእግዚአብሔር ነበር ይላል And the word was God. ቃል በእግዚአብሔር ነበር And the word was with God. ቃልም ደግሞ ከእግዚአብሔር ጋር እንደነበር ይናገራል Jesus Christ is the word. ኢየሱስ ክርስቶስ ቃል ነበረ He's the Son of God with power. እሱ የእግዚአብሔር ልጅ ነው በኃይል And therefore the word of God is with power, my friend, my brother, my sister, everyone under the sound of my voice. የእግዚአብሔር ቃል ደግሞ ከክርስቶስ ጋር እንደሆነ ነው When the word of God is preached and you hear it and you believe it and receive it, your life will be changed. The power of the Son of God will come and manifest itself to you. በእውነት የእግዚአብሔር ቃል እየሰማችሁ ያላችሁት ደግሞ በእውነት ይገለጣል በሕይወታችሁ The angels came with power, but their power was the power of the servants of God. በእውነት የተገለጠው ደግሞ ለመላእክት የተገለጠው ደግሞ የአገልጋይነት ኃይል ነው Jesus' power here was more glorious in that his power was the power of the only begotten Son of Almighty God. በእውነት የኢየሱስ ክርስቶስ ኃይል ግን በእውነት የእግዚአብሔር ልጅ ብቻ የሆነ ኃይል ነው The angels told the shepherds about it. መላእክቶች ስለዚህ ነገር ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ መወለድ ለእረኞች ነገሩ But the shepherds, just like Jesus, or just like Mary, they did not only keep it in their hearts. በእውነት እንደ ማርያም በእውነት እረኞች ለልባቸው አልጠበቁም They took action. መንገድ ነው የጀመሩት ማድረግ ያለባቸው የወሰዱት መንገድ አለ Whenever somebody witnesses to you about the power of the Son of God, you should not only keep it in your heart, but take action. በእውነት ስለ ክርስቶስ ምስክርነት ሲነገራችሁ በእውነት በልባችሁ ብቻ መጠበቅ ሳይሆን እንደዚህም ደግሞ እርምጃ መውሰድም አለባችሁ And what was the action that they took? ምንድን ነው የወሰዱት እርምጃ They went to see. መሄዱ ለማየት When in John chapter 4, we're not going to turn there. ዮሐንስ 4ን አንከፍትም ምን እንደሚል ታውቃላችሁ But the woman at the well, የሳምራዊቷ ሴት ነው she went out after after Jesus told her that I am the Christ. በእውነት ኢየሱስ ክርስቶስ እኔ አምላክ ነኝ አምላክ ነኝ ብሎ ከነገራት በኋላ She went out and told others and said,
ሄዳ ነገረች ኢየሱስ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ Come and see a man that told me ever that I was. Is not this the Christ? በእውነት እቺ ሴት ምን አለች? መታችሁ ኢየሱስ ክርስቶስ አይደለም Is not this the Son of Man with power? ይሄ የእግዚአብሔር ልጅ ኃይል የተገለጠ አይደለም ወይ ያለች I went to the well with a water pot in the course of life. ዋል ቀዳ ሄድኩኝ The Bible says that we all follow the course of this air in Ephesians chapter 2. ወደ ኤፌሶን ሰዎች ምዕራፍ 2 We all followed the principality or the power of the air. በእውነት ስለ በሰማይ ላይ ስላሉት ኃያል ስልጣናት ነው Which is the devil. በሰማይ ላይ ያሉት That's the devil. ያኛው ደግሞ ሰይጣን የሰይጣን ስራት ሰይጣን የሰይጣን ቁጥጥር ነው የምናየው When we walked after the course of this world and after our flesh, the lust of our flesh. ወደ ሀሳባችን ነው የምንከተለው ወይም ደግሞ ፍላጎታችንን ምኞታችንን እንደምንለው It says we were without God in the world. ካለ እግዚአብሔር ነበርን Without God in the world, without power. ከኃይል ውጪ ነበርን Satan had power over us. ሰይጣን ኃይል ነበረው በእኛ ላይ We were in darkness. በጨለማ ውስጥ ነበርን Sin had power over us. ኃጢአት በእኛ ላይ ኃይል ነበረው The flesh reigned over us. ስጋ በላያችን ላይ የነገሰ ነበር We were slaves. እኛ ባሪያዎች ነበርን ለኃጢአት But Jesus broke us free. ኢየሱስ ክርስቶስ ነፃ ወጣን Amen. አሜን He came with more power than the power of the devil. በእውነት በኃይል በጣም በኃይል በእውነት ከሌላ ኃይል በሚበልጥ ሁኔታ ነው ወደኛ የመጣው More power than any angel. ከማንኛውም መላእክቶች በላይ How many know that's a good thing? ምን ያህሎቻችሁ ታውቃላችሁ በጣም ኃይለኛ ነገር የሚበልጥ ኃይል እንደሆነ Because the devil is a fallen angel, and though he might have some type of power, his power don't compare nothing to Almighty Jesus Christ, the Son of God, with power. በእውነት የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ኃይል ከሁሉ የሚበልጥ ኃይል ነው Jesus said the devil, I beheld him like lightning cast down from heaven to the earth. በእውነት የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ሰይጣን ከሰማይ ላይ እንደወደቀ እንደወደቀ ይናገራል እንደ መብረቅ God is so powerful that Satan is like a flea cast down compared to God. Even though men might worship angels as if they were gods, and some of them worship Satan as if he's a god, our God Jehovah, he's so great, he's so mighty, he's so all-powerful, he casts Satan down like a flea. በእውነት ሰይጣንን እንደዚህ እንደ መብረቅ ሲያሸንፈው በእውነት እሱ በጣም ኃይለኛ ነው እሱ ከሁሉ ይበልጣል You want to be Jesus' friend. የኢየሱስ ክርስቶስ ጓደኛ መሆን ትፈልጋላችሁ Amen. አሜን And if so, good shepherds መልካም እረኛ point people to Jesus. ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ያሳያል ያመለክታል Good shepherds tell people about the Son of God and his power. በእውነት ስለ እግዚአብሔር ልጅ ያሳያል Paul was a good shepherd, as we read in Romans chapter 1, and he testified about the Son of God with power. በእውነት ልክ ጳውሎስን ስንመለከት መልካም እረኛ ነው ሰዎችን ወደዛ ወደ ክርስቶስ ኢየሱስ እየመራ ነበር In Corinthians, Jesus says, Paul says, we don't preach ourselves, but we preach Christ and him crucified, and us, your servants. በእውነት ራሳችንን ሳይሆን የምንሰብከው ክርስቶስ ኢየሱስን ነው ስለኛ ዋጋ የከፈለውን በእውነት ዋጋ የከፈለልን ስለሱ ነው የምንናገረው ያለው ሐዋርያው ጳውሎስ በቆሮንቶስ መጽሐፍ Shepherds that truly know the Son of God and his power always glorify the Son of God and his power.
በእውነት እውነተኛ መሪ እውነተኛ እረኛ ስለ እግዚአብሔር ልጅ በእውነት ምን እንደሆነ ያውቃል። Amen. አሜን። So the shepherds, they were just like farmers of today. በእውነት እረኞች ስንመለከት ዝም ብሎ በቃ ልክ ገበሬ በዚህ ዘመን እንዳለው ነው። They're working, they're smelly, they're dirty. በጣም ሲሰሩ ስለነበር በጣም ይሸታሉ። They're leading and following sheep. ከከብቶች ጋር ይተኛሉ። የተለያየ ነገር ከከብቶች ጋር ነው የሚያደርጉት። Taking care of and managing sheep. በእውነት በጎችን እንደዚህ በመጠበቅ ምን በማለት ከነሱ ጋር የሚያሳልፉት። Amen. አሜን። And so it was a humble occupation. በጣም ዝቅ ያለ እንደዚህ በጣም ትሁት የሆነ ስራ ነው። All of you are called to be shepherds. Shepherds are witnesses of Christ in His glory. በእውነት ሁላችሁም ተጠርታችኋል የክርስቶስ ኢየሱስን ወንጌል ለመናገር እረኝነትን። But stay humble. በእውነት በትህትና ቆዩ። Love the sheep. Take care of the sheep. በእውነት መንጋዎቻችሁን ውደዱ፣ ጥንቃቄ አድርጉላቸው። Don't abuse the sheep. በእውነት አትበክሏቸው። You don't want to make the Son of God mad. የእግዚአብሔርን ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስን በእውነት ልታናድዱ አትፈልጉም። He said in John chapter 10, I am the good shepherd and the sheep hear my voice. በዮሐንስ 10 ላይ እኔ መልካም እረኛ ነኝ በጎቼ ድምጼን ይሰማሉ ብሎ ነው ኢየሱስ። And he said, I give my life for the sheep. Amen. ሕይወቴን የሰጠው ለበጎቼ ነው ብሎ ነው ያለው። Oh, hallelujah. Are you thankful to God that Jesus gave His life for you today? በጣም እግዚአብሔርን ስለዚህ ነገር ታመሰግናላችሁ። ኢየሱስ ሕይወቱን ለኛ Amen. Hallelujah. ሃሌሉያ። That He can lead you ሊመራችሁ ይችላል፣ and love you ይወዳችኋል፣ and take care of you ሊጠነቀቅላችሁ ይችላል፣ and raise you up ሊያሳድጋችሁ ይችላል፣ and protect you ሊጠነቀቅላችሁ ይችላል፣ and keep you safe. ሊጠብቃችሁ ይችላል፣ እንደዚህ ደህና እንድትሆኑ ያደርጋችኋል። And He loves you and He knows your name. ስማችሁን ያውቃል። He calleth His sheep by name. ስማቸው እያንዳንዳቸውን በስማቸው He ያውቃል። knows you personally. ያውቃችኋል በየስማችሁ በግላቸው። He knows us personally. ያውቀናል በግላችን። Amen. አሜን። He's the Son of God with power. He's the good shepherd. እሱ የእግዚአብሔር ልጅ ነው፣ መልካም እረኛ ነው። And He's going to give you power today. ዛሬ ኃይል ይሰጣችኋል። He's going to change your life ሕይወታችሁን ይቀይራል። and lead you in your life. ይመራችኋል በሕይወታችሁ ውስጥ። And lead you out of sin. ከኃጢአት ውስጥ ይመራችኋል። And protect you from your enemies. He's going to kick those wolves. He's going to hit those wolves. He's going to stomp on the devil. He's going to stomp on those snakes, on those scorpions, on those wolves. He's going to stomp on the devil. The devil is defeated. አሜን። ሰይጣን የተሸነፈ ነው። በተለያየ ቀበሮ ላይ በተለያየ ነገር ላይ እንድትራመዱ ያደርጋችኋል በጠላቶቻችሁ ላይ። አሜን። Praise God. አሜን። But Jesus was born in a manger. The King of the Jews was born in a manger. በእውነት የአይሁድ ንጉሥ የተወለደው በበረት ነው። Now think about any king, any emperor, or any ruler in this earth, history past or now, present. አሁን ያለፈ ታሪካቸውን ወይም አሁን ያለውን ስንመለከት እንዴት እንደሚወለዱ በምን እንደሚወለዱ። Amen. None of them would choose to be born in a manger. በእውነት ማናቸውም በዛ በበረት እንዲወለዱ አይመርጡም። Amen. Amen. Nobody would choose that for their children. በእውነት ማንም ሰው ለልጆቹ የበዛ ለመወለድ አይመርጥም። None of those kings would, or anyone who makes himself a god, would choose that for their children. በእውነት ራስን እግዚአብሔር የሚያረግ ሰው እዛ ለመወለድ አይፈልግም። But God for us, He chose that. He chose to be born in a manger. በእውነት ያንን እግዚአብሔር ግን መረጠ በዛ እንዲወለድ ኢየሱስ። He humbled Himself and being found in fashion as a man.
በእውነት ሰውን እንዲመስል በዛ መልኩ እንዲወለድ አደረገ። My wife loves fashion. እኔ በእውነት ፋሽን ወዳለሁ። Not in a bad sense. Just whatever is her thing. Amen. ምንም ችግር የለውም። የእሷ ነገር ነው። We don't have to be super spiritual, super religious. You're allowed to have a hobby. ሁላችንም የራሳችን የሆነ ለትርፍ ጊዜያችን የምንፈልገው። It's not wrong to look beautiful. It's not wrong to put on jewelry. It's about the heart. Why do you put on the jewelry? Is what matters. ስለ ልብ ጉዳይ ነው። ምንም ችግር የለውም ፋሽን መከተል። But I'm not preaching at my wife. I'm just trying to make a joke, make everybody laugh. እኔ በሚስቴ ለሰብካት ወይንም ደግሞ ሚስቴ ላይ ልናገር ፈልጌ ሲሆን ላስቃት ፈልጌ። When I preach, I'm like, do the word, do the word, do the word. You got to break it up and use an example. በእውነት በምሰብክ ጊዜ የተለያየ ምሳሌ እጠቀማለሁ። A lot of us like fashion. ሁላችንም ፋሽን እንወዳለን። አሜን። So, but Jesus, as a son of God, he chose to be a human. ኢየሱስ ክርስቶስ እንደ ሰው ሊሆን ፈለገ በእውነት። Philippians chapter 2. ወደ ፊልጵስዩስ ሰዎች 2 ላይ እንሄዳለን። And being fashioned as a man, እንደ ሰው አይነት ፋሽን he chose to become a servant. ይመረጠ እንደ አገልጋይ ለመሆን። Amen. Amen. He said, if I'm among you as your Lord and I serve, or if I'm your Lord among you as a servant, then you should also be a servant. በእውነት እኔ አምላክ ሆኜ በመካከላችሁ ሳገለግላችሁ እንደነበር እናንተም ደግሞ እንደዛ ሁኑ ብሎ ነው ያለው። But a servant with power. በእውነት አገልጋይ በኃይል. All right? And so, once you come into contact with Jesus and got this power, then go and serve others and tell them, just like these shepherds, about the Son of God and his power. በእውነት ይህንን ኃይል ካገኛችሁ በኋላ ስለሱ ተናገሩ። Amen. አሜን። 1 Corinthians chapter 15. አንደኛ ቆሮንቶስ 15 ላይ and verse 45. ቁጥር 45 ላይ እንሄዳለን። Says, and so it is written, the first man, Adam, was made a living soul. The last Adam was made a quickening spirit. በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አነባለሁ። ወደ ቆሮንቶስ ሰዎች 15:45 ላይ ሞት ወይ መውጊያ የት አለ? ሲኦል ወይ ድል መንሳት የት አለ? የሞት መውጊያ ኃጢአት ነው፣ የኃጢአትም ኃይል ሕግ ነው። ነገር ግን በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ድል። So it doesn't say about Adam. What does it say? About conquering the 1 Corinthians chapter 15 in verse 45. Oh, sorry. I was in the wrong verse. It was 55. 45. Okay. Well, it wasn't 55. Okay. እንዲሁ ደግሞ ፊተኛው ደግሞ አለ እንዲሁ ደግሞ ፊተኛው ሰው አዳም ያው ነፍስ እንደሆነ ተብሎ ተጽፏል። ሐዋለኛው አዳም ሕይወትን የሚሰጥ መንፈስ ሆነ። Amen. Amen. The first Adam, he was the son of God. የመጀመሪያው አዳም የእግዚአብሔር ልጅ ነው። And he was given dominion over the earth with his wife. በእውነት ዓለምን እንዲገዛ ምድርን እንዲገዛ ከሚስቱ ጋር ተሰጥቶት ነበር። But unlike Jesus, he chose sin. ግን እንደ ኢየሱስ ክርስቶስ አልሆነም፣ ኃጢአትን መረጠ። So the dominion was not passed on to all men after Adam. በእውነት ዓለም ምድርን መግዛት ከአዳም በኋላ አላለፈም። Adam gave up his dominion to Satan. በእውነት አዳም ያለውን ስልጣን ምድርን መግዛት ለሰይጣን ሰጠ። Amen. Amen. But Adam was not the only king of
of the world. አዳም የእሱ ብቻ አይደለም የምድር ገዢ ሆነው He was right beside his wife, who was the queen of the world. በእውነት ሚስቱም ደግሞ እንደዚሁም ደግሞ ንግስት ነበረች። The Bible says he gave them dominion over the earth. በእውነት እግዚአብሔር ስልጣን ሰጥቷቸው ነበር ምድርን እንዲገዙ። The them does not mean all humankind. It meant Adam and Eve. ሁሉም ማለት አይደለም የሰው ዘር በሙሉ ለአዳምና ለሔዋን ነበር የተሰጠ። That's why Paul, with the help of the Holy Ghost, chose his words very wisely, and he said, the last man, Adam. በእውነት እግዚአብሔር በሰጠው ጸጋ ሐዋርያው ጳውሎስ በእግዚአብሔር እርዳታ ምንድነው ያለው? የመጨረሻው አዳም ነው ያለው። Jesus said, behold, I have been given dominion and all power in heaven and in earth. Amen. አሜን። ኢየሱስ ክርስቶስ ምንድነው ያለው? በእውነት እነሆ በሰማይና በምድር ላይ ስልጣን እንደሰጠን የተናገረ። Amen. So that's powerful. በጣም ኃይለኛ ነው። ሃሌሉያ። So he's the last Adam. But Jesus, he's going to give dominion, or he's going to share dominion with his wife. Sorry, can you say that again? Jesus is going to share dominion with his wife. Jesus Christ? Come on. Okay. Just say what I said, please. Okay. I'm confused. Jesus is going to share dominion with his wife. በእውነት ኢየሱስ ክርስቶስ ይገዛል በእውነት ከሚስቱ ጋር። Praise God. Amen. Who's his wife? ማናት ሚስቱ? His bride is the church. ሙሽራው ደግሞ ቤተክርስቲያን ናት። Amen. Amen. But he's not married yet. አላገባትም። Amen. Amen. And so we're going to get into that. He's going to be married. ያገባል። ስለዚህ ወደዛ እንሄዳለን። And so there's a lot of people today who think that the church is Jesus' wife and that the church has dominion over the earth, but they are fooled. They are deceived by Satan. The church has not been given dominion. Still, Jesus Christ has dominion in this time of grace. Amen. Amen. ስለዚህ ቤተክርስቲያን አሁን በዚህ ሰዓት ክርስቶስን እስካላገባት ድረስ የኢየሱስ ክርስቶስ ሙሽራ ሚስት አይደለችም። ስለዚህ በእውነት ለዚህ ነው ራሳቸውን የሚያታልሉት። ስለዚህ በእውነት ስልጣን እንዳላት The bride of Christ has not been given dominion. የእግዚአብሔር ሙሽራ የክርስቶስ ሙሽራ የሆነችው ስልጣን አልተሰጣትም። The bride of Christ has been given grace. የክርስቶስ ሙሽራ የሆነችው ግን ጸጋ ተሰጥቷታል። Because he has not married her yet. አላገባትም ገና። When he marries her, she will receive dominion and she will reign with Christ over the whole earth. በእውነት ስልጣንን ትቀበላለች። ከዛ በኋላ ደግሞ ዓለምን ሁሉ ትገዛለች። አሜን። So shepherds need to stay humble. በእውነት መሪ ወይንም ደግሞ እረኛ በእውነት በትህትና መቆየት አለበት። Because Jesus gave them stewardship over the sheep, but he did not give them dominion. They are his sheep, and he alone possesses dominion. በእውነት መግዛትን አልሰጣትም፣ ግን ትህትና እንድትገዛ ነው በእውነት ለመንጋው የሰጠው በእውነት ኢየሱስ ክርስቶስ። The only dominion God has given man in the New Testament በአዲስ ኪዳን ለሰው ልጅ የሰጠው ኢየሱስ ክርስቶስ is the dominion mentioned in Romans chapter 6. በሮሜ ምዕራፍ 6 ላይ የሚናገረው መግዛትን which is the dominion over themselves, that they can keep their bodies free from sin, or they can keep their bodies out of sin. You don't have to fornicate. You don't have to commit adultery. Okay, ስለዚህ እግዚአብሔር የሰጠን መግዛት በስጋችን ላይ ነው። ኃጢአት እንዳናደርግ፣ ዝሙት እንዳናደርግ። Turn to Matthew chapter 25. ማቴዎስ 25 ላይ እንሄዳለን። And we'll take a look at verse 1. 2 ላይ እንሄዳለን። Then shall the King of heaven be likened
No, sorry. Then shall the kingdom of heaven be likened unto 10 virgins, which took their lamps and went forth to meet the bridegroom. Just one. በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አነባለሁ። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 25 ቁጥር 1 በዚያን ጊዜ መንግስተ ሰማያት መብራታቸውን ይዘው ሙሽራውን ሊቀበሉ የወጡ 10 ቆነጃጅትን ትመስላለች። So right now the kingdom of heaven is like 10 virgins waiting for the bridegroom. በእውነት can you say it again? Sorry. So the kingdom of heaven right now is like 10 virgins waiting for the bridegroom. የእግዚአብሔር መንግስት ደግሞ የሚያሳየው ደግሞ የአስሩን ቆነጃጅትን ነው የሚያሳየው። Jesus is not married, he's the bridegroom. በእውነት ኢየሱስ ክርስቶስ አላገባም። በእውነት The marriage will happen at the rapture. በእውነት ጋብቻ የበጉ ጋብቻ የሚሆነው ደግሞ በመነጠቅ ላይ ከዛ በኋላ We will be married to him and we will come back to earth to reign with him when he comes back for his second coming. በእውነት ኢየሱስ ክርስቶስ ዳግመኛ በሚመጣበት ጊዜ ቤተክርስቲያንን ካገባት በኋላ ከዚያ በኋላ በመድር ላይ ደግሞ እንገዛለን። Then the wife of Christ will have dominion over the earth with Jesus Christ. የኢየሱስ ክርስቶስ ሚስት የሆነችው ቤተክርስቲያን ደግሞ ከክርስቶስ ጋር ደግሞ ትነግሳለች። I mean you can think about it like the bride is trying to have dominion. She ain't even married yet. በእውነት አላገባችም ማሰብ ትችላላችሁ። ሳታገባ እንዴት ትሆናለች የሱ ሙሽራ? We have to make the right rapture in order to be married to Christ. በእውነት ልንነጠቅ ይገባል ክርስቶስ ኢየሱስን ለማግባት። You know, because you imagine that the bride, she ain't even married yet, and she's already trying to take possession of all of your husband's stuff. ሳታገባ የባል የሆነውን ነገር በሙሉ ለመውሰድ ለመውረስ ትሞክራለች። ያ ትክክል አይደለም። She ain't even married yet, and she's like, Jesus, this is my car. ኢየሱስ ክርስቶስና ይሄ የኔ መኪና ነው ለማለት መሞከር። All right. Praise God. እግዚአብሔር ይመስገን። So John chapter 3 and verse 29. ዮሐንስ 3:28 እንሄዳለን። He says, ይላል then there arose a question between some of John's disciples and the Jews about purifying. Did I get the right verse? Oh, 29, not 25. Sorry. Got bad eyesight. He that hath the bride is the bridegroom. But the friend of the bridegroom, which standeth and heareth him, rejoiceth greatly because of the bridegroom's voice. This my joy, therefore, is fulfilled. Verse 30, he must increase, but I must decrease. Amen. አሜን። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አነባለሁ። ዮሐንስ ወንጌል 3:29 ሙሽራይቱ ያለችው እርሱ ሙሽራ ነው። ቆሞ የሚሰማው ሚዜው ነው። በሙሽራው ድምፅ እጅግ ደስ ይለዋል። እንግዲህ የደስታዬ ተፈጽሞ እሱ ሊልቅ እኔ ግን ላንስ ያስፈልጋል። The bridegroom is the Son of God with power. የሙሽራው ደግሞ በእውነት የእግዚአብሔር ልጅ በክብር ማለት ነው በኃይል The bride of Christ is the friends of Christ. በእውነት የእግዚአብሔር ሙሽራ ደግሞ ማለት የእግዚአብሔር ጓደኛ ማለት ነው። The friends of God are the bride of Christ with a promise. በእውነት የእግዚአብሔር ልጆች ማለት ደግሞ የእግዚአብሔር ጓደኞች ማለት ደግሞ
Okay, I gotta explain it. Okay, so okay, can you say it The again? bride of Christ has a promise. He doesn't have dominion. He hasn't been married. He doesn't have the fullness of power yet. Okay, የእግዚአብሔር ሙሽራ ማለት ደግሞ በእውነት እንትን ተስፋ ቃል ያላት ማለት ነው። I'm trying to compare it to the scripture here because John said here, I am the friend of the bridegroom. በእውነት እዚህ ጋር ሐዋርያው ዮሐንስ የሚለው ምንድን ነው? እኔ የእግዚአብሔር ጓደኛ ነኝ ብሎ ነው። But anyone who has the Holy Ghost, as Acts says, they have power. በእውነት በኢየሱስ ክርስቶስ የሚያምን ሰው ደግሞ ያንን አክሰስ ያንን መንገድ አለው። But not the fullness. ግን ፍጻሜው የለውም። We will receive the fullness after the rapture. በእውነት ፍጻሜውን የምናገኘው ደግሞ የሚፈጸመው ደግሞ ከመነጠቅ በኋላ። But how many know that a bride has an engagement ring? በእውነት ሙሽራዋ ደግሞ የኤንጌጅመንት ሪንግ ወይንም ደግሞ የቀለበት እንዳደረገላት። An engagement ring in this sense is the Holy Ghost. የኤንጌጅመንት ሪንግ የሚለው እዚህ ጋር ደግሞ መንፈስ ቅዱስን የሚያመለክት። You will receive power after that the Holy Ghost is come upon you. ኃይልን ትቀበላላችሁ፣ የእግዚአብሔር መንፈስ በእናንተ ላይ ይመጣል። If you are if somebody proposes to you and you get an engagement ring, right? አንድ ሰው ለእናንተ የፍቅር ጥያቄ ሲያቀርብላችሁ ቀለበት ያስርላችሁ። You might say, how is that power? ያ እንዴት ነው ኃይሉ ብላችሁ ልታምኑ ትችላላችሁ። That's power to keep yourself. ያ ምንድን ነው? ራሳችሁን እንድትጠብቁ ያደርጋል። You love him and he loves you. ትወዱታላችሁ፣ ይወዳችኋል። You've got a promise you're going to get married. ቃል ኪዳን አላችሁ፣ ታገባላችሁ። You're excited, you're full of joy. በጣም ደስተኞች ናችሁ፣ በቃ በደስታ ተሞልታችኋል። You're encouraged now. I have to keep myself because that's my man. በእውነት በጣም መነቃቃት ይገባኛል። As some say, that's my husband. ያ የኔ ሰው ነው፣ ያ የኔ ባል ነው፣ ያ እንደዛ ይላሉ። Husband to be. ባሌ የሚሆነው። Amen. Amen. And so I'm keeping myself. ራሴን እጠብቃለሁ ለሱ። I have dominion over myself. አሁን በእኔ ላይ ራሴን መግዛት እችላለሁ። I have power and authority to cast out demons, to kick demons out. I have power over the devil. እኔ ኃይል አለኝ በሰይጣን ላይ ለመጫማት። That's the wedding, not the wedding ring, because the wedding ring is a greater power. This one is permanent. በእውነት የጋብቻ ቀለበት ግን ቋሚ ነው በእውነት። But the engagement ring is not permanent. በእውነት የጮኝነት ቀለበት ወይም ኢንጌጅመንት ሪንግ የሚባለው ግን በእውነት የሚለወጥ ነው። ስለዚህ አይደለም። If you forget about your bridegroom or you forget about your engagement and go start sleeping around, በእውነት ከረሳችሁ በእውነት የተደረገላችሁን ቀለበት ዝም ብላችሁ በየቦታው ሄዳችሁ ብትተኙ the promise is not for you anymore. ያ በእውነት ቃል ኪዳን ለእናንተ ሊሆን አይችልም መቼም። Amen. Amen. So let's go to John. Sorry, we're going to go to Revelation chapter 19. በሬቨሌሽን ላይ ወይንም ደግሞ ራእይ ላይ ደግሞ 19 ላይ እንሄዳለን። Amen. Amen. Praise God. እግዚአብሔር ይመስገን። So there's forgiveness and mercy too. ይቅርታና ምህረት አለ እዚህ ላይ። አሜን። So 19 of verses 6 through 9. 19 6 እና 9 ላይ እንሄዳለን። And I heard, as it were, the voice of a great multitude, and as the voice of many waters, and as the voice of mighty thundering, saying,
Hallelujah. Amen. For the Lord God omnipotent reigneth. Let us be glad and rejoice and give honor to him. And for the marriage of the Lamb is come. Amen. And his wife hath made herself ready. And to her was granted that she should be arrayed in fine linen. Woo! This is powerful. Amen. Clean and white. For the fine linen is the righteousness of the saints. Amen. And he saith unto me, right blessed are they which are called unto the marriage supper of the Lamb. And he saith unto me, these are the true sayings of God. Amen. Amen. All right. በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አነበዋለሁ። ዮሐንስ ራእይ 19:6-9 እንደ ብዙ ሕዝብም ድምፅ እንደ ብዙ ውኆችም ድምፅ እንደ ብርቱ ነጎድጓድ ድምፅ ያለ ድምፅ ሰማሁ እንዲህ ሲል ሃሌሉያ ሁሉን የሚገዛ ጌታ አምላክ ነግሷልና የበጉ ሰርግ ስለደረሰ ሚስቱም ራሷን ስላዘጋጀች ደስ ይበለን ሐሴትም እናድርግ ክብርንም ለእርሱ እናቅርብ ያጌጤና የተጣራ ቀጭን የተልባ እግር ልብስ እንድትጎናጸፍ ተሰጥቷታል ቀጭን የተልባ እግር የቅዱሳን ጽድቅ ስራ ነው እርሱም ወደ በጉ ሰርግ እራት የተጠሩ ብፁዓን ናቸው ብለህ ጻፍ አለ So the bride of Christ is not married yet. የእግዚአብሔር ሙሽራ አላገባችም The bride of Christ is making herself ready. የእግዚአብሔር ሙሽራ ራሷን ዝግጁ እያደረገች ነው Are you making yourself ready today? Amen. ራሳችሁን ዛሬ ዝግጁ እያደረጋችሁ ነው We need to be ready. ዝግጁ መሆን አለብን There's a song it says I want to be ready. ዝግጁ መሆን እፈልጋለሁ የሚል መዝሙር አለ There's a great day coming. ታላቅ ቀን እየመጣ ነው There's a great meeting over on the other side. በእውነት ትልቅ የሆነ ስብሰባ ግንኙነት የሚሆንበት ጊዜ እየደረሰ ነው I can't stop running till I make it in. በእውነት ላቆም አልችልም እዛ እስከምደርስ ድረስ The running is making myself ready. መሮጥ ማለት ራሴን ዝግጁ ማድረግ ማለት ነው Because he said in a future date right here that the wedding is now come. ሰርጉ መጣ ብሎ ይናገራል ይመጣል እያለ ነው But the wedding has not yet come yet. ሰርጉ ግን አልመጣም ገና That's why the Apostle Paul said I run in a race. Can I keep my body under? My dominion is to keep my body under. በእውነት ለዚህ ነው እሮጣለሁ ሩጫውን ስለዚህ በእውነት ስጋዬን ደግሞ በእውነት አስገዛለሁ እያለ ነው የሚናገረው ሐዋርያው ጳውሎስ አሜን The Son of God has come with power to help you keep your body under. በእውነት የእግዚአብሔር ልጅ ራሳችሁን በእውነት ስጋችሁን እንድታዋርዱ ሊያደርግ ነው የሚመጣው Amen. Psalm chapter 2 and verse 10. መዝሙረ ዳዊት 2:10-12 ላይ እንሄዳለን Verse 10 and verse 12 through 12. Be wise now, therefore, O ye kings, be instructed, ye judges of the earth. Serve the Lord with fear, and rejoice with trembling. Kiss the Son, lest he be angry, and ye perish from the way, when his wrath is kindled but a little. Blessed are all they that put their trust in him. ምዕራፍ 2 መዝሙረ ዳዊት 10:12 ሃሌሉያ አሁንም እናንተ ነገስታት ልብ አድርጉ እናንተ የምድር ፈራጆችም ተገሰጹ ለእግዚአብሔር በፍርሃት ተገዙ በአድም ደስ ይበላችሁ ተግሳጹን ተቀበሉ ጌታ እንዳይቆጣ እናንተም በመንገድ እንዳትጠፉ The Son of God with power has more power than the kings of the earth.
Sorry, I have to finish. I guess. Okay. ቁጣው ፈጥና ትነዳለችና በእርሱ የታመኑ ሁሉ የተመሰገኑ ናቸው። አሜን። Son of God has more power than all the kings of the earth. በእውነት በእርሱ የታመኑ ሁሉ የተመሰገኑ ናቸው ይላል። Hebrews chapter 1 and verses 6 through 9. ዕብራውያን 1 ከቁጥር 6 እስከ 9 እናነባለን። ወደ ዕብራውያን ሰዎች ምዕራፍ 1. And again, when he bringeth in the first begotten into the world, he saith, and let all the angels of God worship him. And of the angels, he saith, who maketh his angels spirit, and his ministers a flame of fire. But unto the Son, he saith, thy throne, O God, is forever and ever. A scepter of righteousness is the scepter of thy kingdom. ወደ ዕብራውያን ሰዎች ምዕራፍ 1 ቁጥር 6 እስከ 9 ያለው ከቶ ለማን ነው? ደግሞም በኩርን ወደ ዓለም ሲያገባ የእግዚአብሔር መላእክት ሁሉም ለእርሱ ይስገድ ይላል። ስለ መላእክትን መናፍስት አገልጋዮችንም የእሳት ነበልባልም ያደርግ ይላል። ስለ ልጁ ግን አምላክ ሆይ ዙፋን እስከ ዘላለም ድረስ ይኖራል። የመንግስት በትር የቅንነት በትር ነው። ጽድቅን ወደድ አመፃንም ጠላ። ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ ከጓደኞች ይልቅ በደስታ ዘይት ቀባ ይላል። Amen. I didn't read 9, sorry, I forgot it. Okay. Thou hast loved righteousness and hated iniquity. Therefore God, even thy God, hath anointed thee with the oil of gladness above thy fellows. Amen. 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 Praise God. The Son of God with power is greater than the angels. በእውነት እግዚአብሔር ኃይል በእውነት ከመላእክት ኃይል እንደሚበልጥ ነው። And here the Son of God is God. የእግዚአብሔር ልጅ እግዚአብሔር ነው። That's why he has power. ለዚህ ነው ኃይል ያለው። Because here in Hebrews, and this Hebrew scripture is speaking of Psalms. እዚህ ጋር የሚያወራው መዝሙረ ዳዊት ላይ ያለውን ነገር ነው የሚናገረው። God calls the Son of God God. በእውነት እግዚአብሔር የእግዚአብሔር ልጅ ብሎ ጠራው እግዚአብሔርም ነው። And even Peter in chapter 2 of Acts, በእውነት ጴጥሮስ በሐዋርያት ሥራ 2 ላይ የተናገረው he says, David said, the Lord said unto my Lord. በእውነት ዳዊት በእውነት የጌታዬ ብሎ እንደጠራው በእውነት ይናገራል። Jehovah said unto my Jehovah. ጀሆቫ አንተ ብሎ እግዚአብሔርን ጠራው። Even Jesus said to the Pharisees, he said, who is the Messiah? Who is the Mashiach? Who is the Christ? ምንድን ኢየሱስ ክርስቶስ ለፈሪሳውያን ማን ነው መሲሁ ብሎ ጠራ ነገራቸው። መሲያ ማን ነው? They was like, this is an easy question. He's the son of David. በጣም ቀላል ነገር ነው። ይሄማ በጣም ቀላል ነው ብለው የዳዊት ልጅ ነው ብለው መለሱ። Jesus said, if he's the son of David, then why does the Lord Jehovah call him Jehovah? ለምን ነው እግዚአብሔር ታዲያ ጀሆቫ ብሎ የጠራው ብሎ መለሰላቸው። If he's his son, then why does he call him Lord? ለምንድን ነው ልጅ ከሆነ ለምንድን ነው አምላክ ብሎ የጠራው? He's the Son of God with power. እሱ የእግዚአብሔር ልጅ በኃይል ነው። He always was the Son of God. He always will be the Son of God. He always was God. He always will be God. He's everlasting. He's forever. He never changes. አሜን። እሱ እግዚአብሔር ነበር፣ እግዚአብሔር ነው፣ እግዚአብሔርም ይሆናል ለዘላለም ነው። And we're closing. እየዘጋን ነው። Let's turn to Luke chapter 9. ሉቃስ 9 ላይ እንሄዳለን። Praise the Lord. እግዚአብሔር ይመስገን።
The Son of God with power. የእግዚአብሔር ልጅ በኃይል This is something to celebrate about. The Son of God with power is something to celebrate about. okay. ልናከብረው የሚገባ ነው። I can say it. This is something to celebrate about. ልናከብረው የሚገባ የሆነ ነገር ነው። Amen. አሜን። Merry Christmas. መልካም ገና። Amen. አሜን። Praise God. We celebrate the Son of God's birth. የእግዚአብሔር ልጅ ልደት ነው የምናከብረው። If he didn't come as the Son of God with power and be different and unique than any other person who ever claimed to be the Son of God, he could not reveal the Father to us. በእውነት እሱ የእግዚአብሔር ልጅ ባይሆን ኖሮ እግዚአብሔርን ሊገልጠው እንደማይችል He reveals the Father to us. የአባቱን እግዚአብሔርን ገለጸልን። You cannot have a revelation without a miracle, without power. በእውነት ልትገልጧችሁ ያለ እግዚአብሔር ኃይል ያለ እግዚአብሔር መገለጥ። When you have this revelation, your life will forever be changed. በእውነት ይሄ መገለጥ ይሄ በእውነት ተአምር ሲኖራችሁ ደግሞ ኃይል ይኖራል። Verses 1 and 2. ሉቃስ 9:1-2 እናያለን። Then he called his 12 disciples together and gave them power and authority over all devils and to cure diseases, and he set them to preach the kingdom of God and to heal the sick. Okay. Amen. Amen. 12 ከአንድ ጀምሮ ነው ምዕራፍ 9 12ቱንም ሐዋርያት በአንድነት ወደርሱ ጠርቶ በአጋንንት ሁሉ ላይ ደዌን ይፈውሱ ዘንድ ኃይልና ስልጣን ሰጣቸው። እግዚአብሔርን መንግስት እንዲሰብኩና ድውዮችን እንዲፈውሱ ላካቸው። እንዲህም አላቸው በትርም Just 1 and 2. You got it? Yes. All right. So, the bride of Christ received dominion and authority over devils, not other humans, not the rest of the bride. በእርግጥም የእግዚአብሔር ሙሽራ ስልጣን ያላት በሰይጣን ላይ ነው እንጂ በሌሎች ሙሽሮች ላይ በሌሎች ላይ አይደለም። But they were given some power for the rest of the body or for others. በእውነት ስልጣን ተሰጥቷታል ለሌላው ለቀረው ደግሞ ምዕመን ለቀረው ደግሞ አካል። That power is to preach and to heal. በእውነት ወንጌል ለመናገር ለመፈወስ። I missed a lot. We're going to have to continue this in Bible study. I'll have to add the rest of these scriptures in Bible study because we're running out of time. We're closing now. የቀረውንም ደግሞ በመጽሐፍ ቅዱስ ጥናታችን ላይ እንቀጥለዋለን። አሁን እንዘጋለን። አሜን። So, praise God. So we're going to close with Luke chapter 8. Just turn back one page. ሉቃስ 8 ላይ ደግሞ እናዘጋለን። I got about 6 other verses and I will add them in Bible study on Tuesday. ማክሰኞ ዕለት ደግሞ ይሄንን ደግሞ ጨምሬ በመጽሐፍ We're going to close, amen. እንዘጋለን። Luke chapter 8 and verse 1. ሉቃስ 8:1 ላይ እንሄዳለን። And it came to pass afterward that he went throughout every city and village, preaching and showing the glad tidings of the kingdom of God. And the 12 were with him, verse 2, and certain women which had been healed of every spirit and infirmities, spirits and infirmities, Mary called Magdalene, out of whom went 7 devils. Okay. የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 8:1-2 ከዚህም በኋላ እየሰበከና ስለ እግዚአብሔር መንግስት የምስራች እየተናገረ በየከተማይቱ በየመንደሩም ያልፍ ነበር። 12ቱም ከእርሱ ጋር ነበሩ። ከክፉዎች መናፍስትና ከደዌም ተፈውሰው የነበሩ አንዳንድ ሴቶች እነርሱ 7 አጋንንት የወጣላት መግደላዊት የምትባል ማርያም፣
Praise God. እግዚአብሔር ይመስገን። And so, amen. If you want to be saved today, you can be saved. This is your day. This is an altar call. ከፈለጋችሁ ዛሬ ልትድኑ ትችላላችሁ። የደህንነት ጥሪ ነው። Come and be Jesus' bride. ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደ ሙሽራ ሆናችሁ ኑ። Receive the promise. የእግዚአብሔርን ቃል ኪዳን ተቀበሉ። Believe on him and enter into covenant. በሱ እመኑ፣ እውነት በሱ ቃል ኪዳን ውስጥ ግቡ። He'll give you the Holy Ghost. የመንፈስ ቅዱስን ይሰጣችኋል። He's the Son of God with power. እሱ የእግዚአብሔር ልጅ ነው በኃይል። Moses talked about him as a prophet of your brethren like me. በእውነት በሙሴ እንደ ነቢይ በእውነት ሲናገር ነበረ ልክ እንደኔ። Hear him. ስሙት። He has power. ኃይል አለው። He's the Son of God. እሱ የእግዚአብሔር ልጅ ነው። When you believe on him, he gives you power. በስታምኑት በእውነት ኃይል ይሰጣችኋል። He'll put that engagement ring on you and you become part of the bride of Christ. በእውነት ያንን ቀለበት ያደርግላችኋል። በእውነት You're able to cast out demons. በእውነት ከሰይጣን ነፃ ለማድረግ ትችላላችሁ። You're anointed to preach and tell others about Jesus, about your bridegroom. በእውነት ስለ ሙሽራችሁ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ትሰብካላችሁ፣ ታስተምራላችሁ። When you really get this relationship, ይሄን አይነት ግንኙነት ሲኖራችሁ you'll be so overjoyed and filled with joy. በእውነት በጣም ትደሰታላችሁ፣ በኃይል ትሞላላችሁ። Like the woman at the well, you're going to go tell everybody in your city. ልክ እንደዛ እንደ ሳምራዊቷ ሴት ደግሞ እየዞራችሁ He ትናገራላችሁ። gave me power. He changed my life. I'm a new creature. እኔ አዲስ ፍጥረት ነኝ፣ ኃይሉን ሰጥቶኛል ትላላችሁ። I'm partaker of the promises of God. በእውነት የሰማይ ተካፋይ ትላላችሁ። Amen. You got to meet this Jesus and get the power too. በእውነት ይህንን ኢየሱስ ታገኙታላችሁ። Hallelujah. Hallelujah. Oh, believe Jesus today. ዛሬ ኢየሱስን እመኑ። Believe Jesus today. ኢየሱስ ክርስቶስን ዛሬ Believe the gospel today. ወንጌሉን እመኑት። Paul said this is the gospel of power. የወንጌል ኃይል ነው። It's the gospel of the power of God unto salvation. Amen. በእውነት ወንጌሉ ደግሞ ለማዳን ነው። You can receive this power which is grace. በእውነት ይሄ ደግሞ የተቀበላችሁ ጸጋ ነው። That was the rest of the service. The rest of the message was that this is a time of grace until the wedding. This is a time of grace. የጸጋ ሰዓት ነው። Amen. Amen. Until we are married with Christ, we have grace, not dominion. ጸጋ አለን እንጂ በእውነት መግዛት አይደለም የተሰጠን። The dominion that we have is to make ourselves ready. በእውነት ስልጣን መግዛት የተሰጠን በስጋችን ላይ ነው። And until after the rapture, amen. እስከ ምንነጠቅ ድረስ ነው። Amen. This is a time of grace, a time of rejoicing, a time of jubilee. ይሄ ደግሞ የደስታ ነው። ይሄ ደግሞ ጁብሊ የተባለው ጊዜ ነው። When you get saved, you are given grace. How many know that a big fat diamond ring, engagement ring, as a woman, she likes to show it off. That's so much grace with her beauty. As a mushara, as the bride of Christ, she's walking around. I am proposed to. I'm taken. I'm keeping myself. I'm not sleeping around. I can't fornicate. I can't commit adultery. Even though I'm not married yet. But I'm not going to cheat on this one because he gave me a promise. በእውነት ምን ያሎቻችሁ ታውቃላችሁ?
ትልቅ ዳይመንድ ተደርጎላት በእውነት ያቺ ሴት ያማረ ነገር ለብሳ በእውነት ለዛ ሰው ዝግጁ ስትሆን በእውነት ከዚህ በኋላ ተወስጃለሁ የዛ ሰው ነኝ ብላ እንዴት ነው የምትለው? ልክ እንደዛ ማለት ነው። ያ ማለት ጸጋ ማለት ነው። ስለዚህ ጸጋው እንደዛ እንድንሆን ያደርገናል ኃጢአትን እንዳናደርግ። ሃሌሉያ። Believe on Jesus as the Son of God. Believe on His power, and you will receive Jesus, and you will be His child today. አሜን። እመኑት በኢየሱስ ክርስቶስ ኢየሱስን ጸጋውን ተቀበሉ። Now, sometimes it doesn't make complete sense in the physical, but if you understand it in the spirit, you can be His child, you can be His bride, and you can be His friend, just like John the Baptist. Jesus told His servants and the 12 disciples, He said, today, I don't call you servant anymore, but I call you friend. በእውነት ልክ ኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያው ዮሐንስ እንዳለው ከዚህ በኋላ አገልጋይ ብዬ አልጠራም፣ ግን ደግሞ የተወደድክ ወዳጅ ብዬ እጠራሃለሁ ብሎ እንዳለ፣ ጓደኛ ብዬ እጠራሃለሁ እንዳለ። ስለዚህ የእግዚአብሔር ጓደኛ፣ የእግዚአብሔር ሙሽራ፣ የእግዚአብሔር ልጅ ትሆናላችሁ ወደ እሱ ከመጣችሁ። Hallelujah. Amen. Amen. Praise God. Let's make ourselves ready. Let's confess our sins. Let's pray to Jesus. Let's make a covenant with Him and say, Jesus, from this day forward, I promise I'm in a covenant relationship with you. I'm keeping myself. I'm not only keeping myself, I'm making myself ready. And when the rapture comes, woo! Amen. በእውነት ከዛሬ ቀን ጀምሮ ራሴን አዘጋጅቻለሁ ለዛ ቀን። ስለዚህ ልክ ንጥቀት ሲመጣ ካንተ ጋር ሄዳለሁ ትላላችሁ። ሃሌሉያ። All right, let's pray. Everyone find a place to pray. Let's pray. በእውነት የምትጸልዩበት ቦታ ፈልጋችሁ ጸልዩ። ሃሌሉያ። ኢየሱስ 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 ጌታዬ 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 ኢየሱስ 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 ጌታዬ 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 ምንሻለው ባይኖች ታይቻለው ምንሻለው በእጆች ታይሻለው ምንሻለው ባይኖች ታይቻለው ምንሻለው በቤት ተምሬያለው Hallelujah, we praise you, Jesus. We praise you, Son of God. We love you. Hallelujah.
Burnett, would you please pray for us and we'll conclude the service? I can. Hallelujah. እግዚአብሔር አምላካችን መላእክታችን ሆይ በናዝሬቱ በጌታ በኢየሱስ ስም እናመሰግናለን ስለነበረን እግዚአብሔር ጊዜ አንተን ልደት ያከበርን ነው ጌታ ሆይ በፈረንጆቹ እግዚአብሔር አምላኬ ሆይ እንዲሁም ደግሞ እኛም ደግሞ ከተወሰነ ከ3 ሳምንት በኋላ ያንተ ልደት እናከብራለን መታሰቢያን ጌታ ኢየሱስ በኢየሱስ ክርስቶስን በመናከብርበት ጊዜ ልንዘነጋ የማይገባው በእውነት ዝም ብሎ በዓል ብቻ ሆኖ እንዲያልፍ ሳይሆን ሁሌ ያደረክልን እንዳንረሳ እርዳን ጌታ ሆይ ዛሬ ደግሞ በዚህ ጉባኤ አንተን የማያምን ነፍስ እንዲድን እንጸልያለን እግዚአብሔር አባቴ በኢየሱስ ስም የታመሙ ሁሉ እንዲፈወሱ አጋንንት ስራት ያለባቸው ነፃ እንዲወጡ እንጸልያለን ጌታ ኢየሱስ ማንኛውም አይነት ለበቀል የወጣ በስም ኃይል ይመታ እኛም ደግሞ ቀንን በሙሉ አንተን በመፍራት እንድንኖር ቃልን እንድናሰላስል እርዳን በክርስቶስ ኢየሱስ ስም አሜን Amen. ሃሌሉያ አሜን